नमस्कार, हांव सचिन मयेकर। आताच आमकां कळ्ळें की वयर जी मायनिंग चलता फाटल्या दिसांनी हांगाच्यान आमी व्हिडिओ काडलेले। आमी त्या टायमार सांगलेले कितें तरी हांगासर भयानक कितें जातलें म्हणून। कोसावळे जाल्यार सामके गांव जे सराउंडिंग एरिया आसा तांकां भंय आहा म्हणून। आयज हे गजाल खऱ्यांनीच जे उलयल्ले ती खरी ठरलेली आसा। फाटल्यान मायनिंग काल सुद्दां मायनिंग एक्टिविटी चलताली। आता पळयत जाल्यार त्यो लायटी सगळ्यो पालयल्ल्यो आसा, कारण थंय भितून कितें तरी कोसावळले आसा ते लिपोवपाचो प्रयत्न करता। फाटल्यान लायटी आसा ते सकयल्यो लायटी पेट्टा आता, म्हणजे आता पालयल्यो पळय, आत्ता पालयल्यो। कोणी तरी फोन करून सांगले आमी येयल्या म्हणून। आता ह्यो भितूरल्या भितून एक लायट भितून पेटोवन आता पॅच वर्क कितें करता तशें करून लिपोवपाचो प्रयत्न चालू आसा। ह्या विशयाचेर आमी मायन्स डिपार्टमेंटान तेंचेकडे जापो विचारलेल्यो, अंडर आरटीआय डॉक्युमेंट मागयल्लेले। तितून अशें मागयल्लेलें लेटेस्ट तुमचें इन्स्पेक्शन जे जाला तेजो रिपोर्ट मागयल्लो। डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीकडे मेळोन तुम्ही कितें केल्लेलें आहा, प्री मॉन्सून वर्क कितें केल्लेलें आहा, हेजेर तेंच्यांनी कांयच दिवंक ना। आनी हे खंय तरी तेंच्याकडे रिपोर्टूच काय ना, लेटेस्ट इन्स्पेक्शन ना म्हणून तेंच्यांनी सांगलेलें आहा। अशा परिस्थितीन गोंय खंयच्या वाटेन व्हरता? ही मायनिंग जेन्ना चलता तेजेर कोणाचेच नियंत्रण ना। मायन्स डिपार्टमेंट कंप्लिटली रिस्पॉन्सिबल आसा। हे कितें घडलां, आयज मायनिंग कंपनी सकयल्यो सगळ्यो लायटी पालोवन काळखान काम करपाचो प्रयत्न करता। डेली सगळ्यो वयल्यो लायटी पेट्टाल्यो, आयज पळया कितें चल्लां तें। खंय तरी लोकांच्या जिवाचेर भंय आता हो। मुळगांव सायडीक एरियेक थंयसर घरां आसा लोकांची, आनी अन्ना धुंदीन जे पोकराप चालू आहा आनी मायन्स डिपार्टमेंट कांयच कंट्रोल करिना। तेंचेकडे हे सुद्दां मागयल्लें, आता पावसाच्या टायमार जी मायनिंग एक्टिविटीज चलतात तेंचे तुमचेकडे कितें पेपर वर्क आहा, तेंच्यांनी कांय ना म्हणून सांगलें। तेंचे खंय सेक्शना उपरांत कशी सेक्शना तेज्या प्रमाणे चलता, पण रिपोर्ट कितें मागलो तेंच्यांनी कांयच दिलें ना। आनी अशा तरेन जर मायन्स डिपार्टमेंट जर फुडें वतात जाल्यार लोकांक अक्षरशः फोंडान घालतले, लोकांचे जीव घेतले। हे ऑलरेडी आमी महाराष्ट्रान इर्शावाडी पयले 1-2-3 वर्सां पयलीं, मुकी जनावरां आनी मनशां सुद्दां मेली सगळे व्हांवून वचोन। वायनाड पयले, गोंयान रावून लोक रडले, अशी परिस्थिती वायनाडान सुद्दां येयल्ली। आनी ही जागा जी आहा व्हाळची, हांगासर सुद्दां 1980च्या मिड 80s हांगासर लोकांचे जीव गेल्लेले मायनिंग कॉलेज चल्ली मायनिंग पीडांनी। हांगासर जो पीड जो आसा तो अनसेफ आसा म्हणून आमी उलयल्लेले, आनी ह्या पिठाच्या संदर्भात मायन्स डिपार्टमेंटाकडे मागलेले। त्याच प्रमाणे हांवेन जे मागलेले ते लांबगावच्या माथ्यार आसलेल्या पिठा बद्दल सुद्दां विचारलेले, पण ह्या मायनिंग कंपनीन तेजेर मायन्स डिपार्टमेंटान कांय एक तेजेर करूंक ना। आनी खंयच्याच तरेचे कंट्रोलेबल मेजर्स तेंच्यांनी घेवंक ना हे आमकां दिसून येयलें। आयज हे मायन्स डिपार्टमेंट चलोवपी जो आसा तो मुख्यमंत्र्याच्या हातीन हे डिपार्टमेंट आसा। आमी तांकां विचारूंक सोदता की तुमी कितें चलयलां। फाल्यां सकाळी म्हणसर उजवड जसो येयलो की आमी हे सगळे उजवडाक हाडटले, आनी मायन्स डिपार्टमेंटाक फाल्यां हांगा येवपाची गरज आसा। आनी डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी पूर्णपणान जबाबदार आसा। गोंयच्या जनतेकडे मागता आनी मायनिंग एफेक्टेड भागातल्या लोकांकडे मागता, भायर येवया आनी हेची अकाउंटेबिलिटी आमी घेवया, आनी जे कोण जबाबदार आसा तांकां हेची उत्तरां दिवची पडटली। आनी फाल्यां सकाळी व्हांवून गेले आनी लांबगांव मुळगांव व्हाळचेन आनी धबधब्यार सारख्या एरियेन लोक रावता त्यांचो जीव जर गेलो जाल्यार हेचे जबाबदार पूर्णपणान मायनिंग डिपार्टमेंट आनी डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आसतलो। हांगासरल्यान हो आवाज जो आसा तो फुडें वयतलो। मायनिंग एफेक्टेड लोकांच्या हक्काचो आवाज अनेक वाडत वयतलो। देव बरें करूं।